निर्मल डॉक्टर तेरे को मु आलिसा जानिब कौन हम ता मनर अवस्था से जेतबे जानिब से पिते दिबा संता चिंद्र सबु अरे दिन हम से होची गोटे ओरे दिन साधो बालाणी हे डॉक्टर सेतबे से धंच धरि पारिब तो बाबा कहा आसिला वो अपनी जान दे भगवान के ऊपर निर्भर करे टेक केयर डॉक्टर Alisa! आरंभ गोटे गोटे मृत्यु अन्य गोटे मो प्राण प्रिया जीवन संगिनी परिस्थिति मु हेबी कहार मृत्यु ना मो प्रेमिकार ना मृत्यु भल भाव जानी मृत्यु मोर फेरी आस मो संभव नुह कहीं समस्त सहित मिछ माया बंधन बर भल हम आज ठार मु समस्त गोटे घृणार पात्र पाटे घृणार पात्र आज एमती को महान दिन जीवन आरंभ
ओके ଏବେ ତୁ ମୋତେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ମନା କରିବା ପାଇଁ ତୁ କିଏ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଜାଣିନୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ କେବେ ମନା କରିନଥାନ୍ତା ମଦ ନିଶାରେ ଏମିତି କଣ କପି ଯାଉଛ ମଦ ନିଶାରେ ନୁହେଁ ଯାହା କହୁଛି ପୁରା ହୋସରେ କହୁଛି ଆଉ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛି ବାସର ଦୀପ ନେବି কি পরিবর্তন তোমার মনে ছিল জীবনে ମୋ ପାଇଁ ଏ ବାସର ଦୀପ ଭୁଲ ମୋ ପାଇଁ ଏ ବାସର ରାତି ମିଛ ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବେଶ୍ୟା ବୁଝୁଛି ବେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛି ଆମେ ବୁଝୁଛି ବୋଲି ତ କହୁଛି ଯୋଉ ଝିଅ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାବେ କ'ଣ କୁହାଯାବେ ମୋ ପେଟରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ବଢୁଛି ସେ ତ ତମର ମିଛ କହୁଛୁ ବେ ତୁ ମିଛ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇନଥିବୁ ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ କେତେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଔରସର ମିଶ୍ରଣରେ ତୋ ପେଟରେ ସେ ଛୁଆ ବଢୁଛି ସେ କଥାର ଜବାବ ଦେଇପାରିବୁ ତ କହିବାର ସୀମା ତମେ ରଖିଛ ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର
ଗ୍ଲାସରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଲି। ମାରାତ୍ମକ ବିଷ। ହେଲେ କହିପାରିବ ତମେ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କାହାର ଦୋଷ? ତମର ଦୋଷ ନା ମୋର ଦୋଷ? সম্পর্ক গলা গলা চন্দনা ভাঙ্গিলা সম্পর্ক গলা গলা চন্দনা বিরহ চাহে মনোরমণীশ ভগিরে রাজি তোহরি নিঃশ্বাস জীবন থাই মরুচি মনীষা এটি তোর দশা না କହୁଥିଲି साजिल तुझे बिहार छाती स्पंदन बांधी बांधवी आजीवन सुंदर अति सुंदर सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुले नुआ दिसु सतरे धरा तमर कोई नारी मानक पई आज दुनिया रे मार शब्दटा कलंक होबा होछि भाई मु पूरा सेंस अछि बोली तो सब देखि मत उचित होछि आ एटा मत देखछि जो अनुज लक्ष्मण सीता रामचंद्र पाद व्यतीत मुहूर्त देखा से अनुज लक्ष्मण सीता रामचंद्र वस्त्र हरण करुछि अयो अरे के लज्जे अरे तम मुहु कोन राज्य सरमरे जो जिनिस खाए सेटा अछि ना कौन पाई चिंता करछ घंटा रामायण असुख होइगला अरे जदि देखि पारुन आखि दुईटा को बंद कर दियो बंद अरे नसीस अरे तुम मोर स्त्री से राखी बंद तुम दुख नहीं रे दुख होती केवल से झोटा पे
যে তোকে ভরসা করি তো হাত ধরি বাপ ঘর এমনি বন্ধ ধরি আসিস এইটা গোটে মায়া হরিণী রে ইয়েটা মায়া দଳରେ তো সংসারটাକୁ ଧୂଳି ସାତ କରିଦେବ ଅହଙ୍କାର ପତ୍ର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ମତେ ସିଏ ମାଷ୍ଟର ପରିଣତି ଓହୋ ସେଦିନ କଥା କଥା ଭୁଲିଗଲା ଦେଖୁଛି ତମେ କିଛି ମନେ ରଖୁନ ହଁ ଏ କେ ଦିନ ଚାଲ ପଡେ ତମେ ଆଉ ତମ ମୁହଁ କେ ଲାଚ ଶୁଣ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ବୋଲି ତ ତୁ ପଡି ରହିଛି ମାନେ ଏଣି ଜାଣିବ ଏଥର ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ପ୍ରତିବାଦ ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ଧମୁଖ ବଦଳରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବିନି ବୁଝିପାରିଲ ହାତ ଉଠେଇ ମାର ମାରିବ ଏଇ ଅନେଇଲ ମୁଁ ନାଗରାଜ ଗୌରୀ ଧାରା ନାଗରାଜ ନାଗୁରୀ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଉ ବାଗୁରୀ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ମୋ ସହିତ କେବେ ପଙ୍ଗା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ଜାଣଲେ ନାମ ନବୁରେ ପୁଅ ସେଇଠି ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ତାପରେ କିଛି ଭଲ ତମେ କିଛି ଆଇଛ ଅତ ସବୁ ବଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଅବାଧ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଶାସନ କରିପାରେ ମାରିବ ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମାର କହୁଛି बाहर आसीस अरे बड़ भाई राम लक्ष्मण संपर्क पावन तू आज दुनिया दांड देखते देलु भाई बापा माँ मन पूरा करे अरे हाथरे तते पारी पुछी बड़ मनीष करथिली সেই পেটକୁ ଓଦା କମା ପକେଇ ତତେ ମୁଁ ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଥିଲି ଭାଇ ଆଉ ଆଜି ତୋ ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଟ ପାଇଗଲା ପରେ ତୁ ତ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଦେଲୁ ରେ ମତେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମତେ ଦେଇଦେଲୁ ଶୁଣ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଘରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇବ ମାଡ଼ ଏ ଘରେ ମାରଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି नाटक आरंभ होता है नाटक शेष होता है भिन्न एक ढंग तमें जो नाटक रचना कर शुण तार फलाफल अपेक्षा कर तुम